Ħbieb, illum jiġi il-15 ta' Settembru 2020. Ma tantx għandi ħin nagħmlu dal-video imma jekk ma nagħmlux, ma newden u nispiċċa bil-ġurnata ma tantx tkun produttiva. Kien hawn waħda tellat post bir-regolamenti ġodda ta' tfal tal-iskola, partikolarment li jridu jilbsu l-maskli u ħanitkellem fuq da. Issa da l-video tridu tħadmu naqa' raskom ħin. Da qed ninnota, ħanaqsam magħkom x'qiegħed ninnota. Qiegħed ninnota li l-medja u t-television qiegħed jimmanipula kif jaħseb in-nies. Pereżempju ara, għajt tkun qiegħed tara film int. U da tidħol fih il-film u tħossok eċitat. U mbagħad jispiċċa l-film u isu għadda kollox. Da qed jużaw l-istess sistema ħin. Imma bl-aħbarijiet u bid-dokumentarji. U n-nies qegħdin jaħsbu qed tiġi kreata realtà li fil-verità meta wieħed jiftaħ għajnejh u ħares madwaru ma l-biża' li hawn ma teżistix. Da film tal-biża' qiegħed jagħmlu. U importanti li tħadmu naqa' raskom tiftħu naqa' għajnejkom għax hawn ħafna biża' għal xejn. Ma nista' nifhem li wieħed jibża' għax anke kif ħarġu l-affarijiet qabel ma fittixt ukoll kelli attenzjoni fuq x'qiegħed jiġri u mhux qiegħed jiġri. Mela ħanitkellem waħda fuq il-pedofili. Issa hawnhekk hawn dit-tabiba l-ewwel. A very important fact to know is that COVID-19 has never been isolated as an organism and proven to be an infectious agent per our protocol called Koch's postulates. I will list a link and a graph to show you a little bit more of what that is. It's a process where if we think something's infectious, it has to be isolated out of the infected organism. It has to be in its entirety, grown in a petri dish or some other medium. Once it's multiplied, take it back out, inoculate it or inject it back into a healthy organism. There has to be signs and symptoms of infection in that healthy organism. Then we have to extract the same organism out to prove that it infected that healthy organism, and then identify it as the true infection. Koch's postulates has failed the COVID-19. It's never been isolated. Mela, di li qiegħed tgħid fil-qosoru li dal-virus ma ġiex iżolat. U hemm sistema fil-mediċina biex tara jekk virus jew xi ħaġa hix infettiva li di toħroġ minn dak li jkun marid. Tiżola u mbagħad titfaħħa f'ħadd ieħor u li ieħor joħorġulu s-sintomi. Sewwa? Sa da għas-sintomi jiġifieri mbagħad di qalet li prova li dal-virus jekk jeżisti, għajt li jeżisti. Prova li dal-virus huwa infettiv li wieħed jista' jagħti imarret il-ħadd ieħor. Dal-virus ma hemmx provi xjentifiki. Wieħed issa hawnhekk naturalment isaqsi. Jekk m'hemmx provi li dal-virus jittieħed. Il-maskli għaliex? Għax l-ewwel tittamel studju biex tara il-virus jistax jittieħed. Sewwa? U jekk da il-virus jista' jittieħed, u mbagħad tittamel studju ieħor biex tara il-maskla tistax tieħdu int jew ittieħ ħadd ieħor.
daw id-direttivi li ħareġ Orwell Bonnici ma hemmx provi xjentifiki warahom. U da il-ġenituri li huma inkwetati minħabba di il-maskla għandhom jitolbu provi xjentifiki li da il-virus jittieħed skont Cox postulate u jekk tikbu lill-Ministru u jirrispondikom ibatu il-korrespondenza lili u jiena hemm tobba barranin li lesti jgħinuni. Ħanaraw hawn. Ibatu li email hawnhekk għax studji hemm mbagħad meta tfittex fuq is-citations fuq ma jkun bullshit. Mela. Dik waħda. Issa l-istudji li hemm fuq il-maskli xurew tabib ieħor da. Thank you very much. My name is Jim Meehan. I'm a medical doctor. I'm an ophthalmologist who specializes in ocular inflammation and immunology. I'm a former medical editor that knows how to read the medical science. I read more than the titles and the abstracts. I look at the methodologies. When I looked at the methodologies of the science being used to support community wearing of masks, I found a real paucity of solid high-level science. In fact, we've been studying this issue for over 30 years with regards to the transmission of influenza in the population. One of the reasons that we have never recommended the community wearing of medical masks is because it's been shown in the highest levels of science, randomized controlled trials, meta-analysis of randomized controlled trials, to not be effective. That hand washing, social distancing, masks add almost nothing to that equation. So it has a very marginal, at best, efficacy, and those studies are in healthcare workers and hospital settings in which we have an optimal environment with high air exchange, low temperatures, nothing like what our community is encountering. Now, in general, I think we should always resist medical mandates. We don't need lawmakers intruding upon the medical decision-making that should be left between a patient and a doctor after fully informed consent. They need to consider the risks, benefits, and alternatives. In this issue of community wearing of medical masks, we have not done a fair risk analysis for the population. We have not informed them that the mask can block arterial oxygen, can block oxygen intake significantly. That's been demonstrated in experiments all over the world. It's been studied in surgeons in an optimal environment where there's a higher level of oxygen in the operating suite, high air exchange. I've worn a medical mask in surgical procedures over 10,000 times. And I can tell you that they do induce physiologic changes. I'll start to develop a tremor after about 30 minutes of mask wear in that high air exchange, higher oxygen level, cool environment. Imagine what untrained members of our community are doing when they are wearing them in the Oklahoma summer and they're climbing a 25-foot ladder to fix a flare furnace or something. And I can tell you what happens. Mela. Da fil-qosor qal li minn studji li hemm li saru fi sptarijiet fej għandek ossiġnu aktar milli jkollok normali u l-arja hija kontrollata, hija friska. Da qiegħed jgħid li sar studju li daw inaqsulek l-ossiġnu ma jħossokx sewwa da wara minn hekk jagħmlu
jagħmlu l-ħsara lil min da it-trejn qiegħed jużhom u aħseb wara il min qiegħed jużhom barra. Jiġifieri mhux talli ma hemmx d-deċiżjoni ttieħdet meta tal-maskli meta ma hemmx evidenza li l-marda tittieħed talli qed jiġi impost fuq it-tfal li jilbsu il-maskla meta il-maskla huwa pprovat skont tat-tabib li tagħmillek il-ħsara. Da il-ġenituri li huma kkonċernati għandhom bl-Ingliż ħanajdax bil-Malti qasadna kelma request scientific proof li il-maskli jipproteġu milli tiġi imxerda l-infezzjoni u iktar importanti li provi xjentifiki li l-marda tista' tittieħed billi juru l-Cox li l-Cox postulate li semmi it-tabiba ta' qabel ġew sodisfatti. Daw ħajmardulkom it-tfal ħin. Daw li kieku il-veru għandhom laqa kuxjenza, Orwell Bonnici għandu laqa kuxjenza, kien għall-inqas jara l-imtfal. Laqqas issa tajtek għax kont se ngħid l-imtfal huma morda, l-imtfal mhumiex morda ma taqbadx tagħmel deċiżjoni għal kulħadd. Daw ħajmardulkom it-tfal ħin. Daw id-deċiżjonijiet m'hemm l-ebda studju xjentifiku madwarhom, daw id-deċiżjonijiet ġejjin mill-World Health Organization li huma parti mill-United Nations u daw xebaw joqtlu nies innoċenti ħin. U issa aħna jmiss. Da jekk mhux se titkellmu u toqgħodux tistennu li ħajkun hawn ħafna nies, ħafna nies li jbilgħuha. Jekk hemm ftit ġenituri li huma konċernati dwar di, għandkom tiġu flimkien u tieħdu azzjoni intom u l-oħrajn ma tagħtux każ l-injoranza jew min qiegħed brainwashed bit-television u qiegħed jgħix ġew film. Ma hemmx provi xjentifiki li din marda tittieħed. Dat-tabib qal li ġew pruvati l-maskli u sabu li għall-influenza mhumiex effettivi. Daw għal xejn. Qed ilibsu l-maskli mhux għal xejn, hemm raġuni għal xiex, imma r-raġuni mhijiex ta' saħħa, ir-raġuni hi ta' kontroll, ir-raġuni hi ta' telf ta' libertà, ir-raġuni hi ta' kontroll semmejta kontroll. Da l-arja mingħajr ikel tagħmel xi xahar għaddej, mingħajr ilma tagħmel forsi 6 ijiem, mingħajr arja ma tagħmilx aktar minn 10 minuti qabel ma ssir is-sara. Daw qegħdin jikkontrollaw l-iktar ħaġa li għandu bżonn il-bniedem mingħajr evidenza xjentifika. Di qed testendi għal affarijiet li hija mandatorja biex tilbisha u n-nies għandna bżonn nifqu nikkooperaw. Għandna bżonn nifqu nikkooperaw. Jipprovdu
l-istudji xjentifiki biex jippruvaw li tittieħed tal-inqas di. M'hemmx prova li tittieħed, m'hemmx. Għax jien kont ħdejk u jien ġejt testjat positiv b'apparat fażul u inti testjat positiv b'apparat fażul, allura qed jgħidu li jintajtu lilek u mbagħad ikun hemm ieħor magħna li ma ħadux u ma qas biex jgħidu isma' ħejda kif wieħed ħadu l-ieħor ma ħadux. Dik kollox gideb u tgerfix. Di marda. Qed jgħidu li marda u dwar kemm gravi. Laqqas biss mardek. U laqqas hemm evidenza xjentifika li l-mart li hawn bil-pulmun hija kkawżata b'virus. Il-ġenituri ejjew flimkien u request scientific proof biex tibbekkja id-deċiżjonijiet li ħadu għat-tfal. Għax ħajmarduhom it-tfal. Ħajmarduhom it-tfal. L-ossiġnu għas tista' tikkonċentra mela l-ossiġnu, tistordi. Għas timxi ma tistax wara tistudja.